अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बिहम्दिल्लाहि सुब्हानहु व तआला क़द बदअना दुरूसना फ़िल फ़िक़्हिल हनफ़ी फ़नब्दा मुबाशरतन मा तयस्सर लना मिनल वक़्ति मअल बरका। क़ाल अल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नफ़अना बिही व बिउलूमिकुम इला अन क़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व सहाबतिहि अजमईन। क़ाल अल अब्दुल फ़क़ीरु इला मौलाहुल गनी अबुल इख़लास हसनुल वफ़ाइय्युश शुर्रुबुलालियुल हनफ़ी इन्नहु इल्तमस मिन्नी बअदुल अख़िल्लाई आमरनल्लाहु व इय्याहुम बिलुत्फ़िहिल ख़फ़ी अन अअमल मुक़द्दिमतन फ़िल इबादाति तुक़र्रिबु अलल मुब्तदिइ मा तशत्तत मिनल मसाइल फ़िल मुतव्वलात फ़स्तअनतु बिल्लाहि तआला व अजिबतुहु तालिबन लिस्सवाबि वला अज़कुर इल्ला मा जज़म बिसिह्हतिहि अहलु तरजीह मिन गैरि इतनाब व सम्मैतुहु नूरल ईदाहि व नजातल अरवाह वल्लाहु अस्अल अन यनफ़अ बिही इबादहु व युदीम बिही अल इफ़ादा। बिस्मिल्लाह। बदअ अल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला किताबहु फ़िल ख़ुतबति बिज़िक्रि सलासति अशिया। अल अव्वल ज़करा अल बस्मलतु सुम्मा अल हम्दला सुम्मा बिक़िराअति अस्सलात अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला शक्क हाज़िहि सलासतु अशिया तजलुबुल बरका। अल बस्मलतु वल हम्दलतु वरद फ़ीहा अहादीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु अम्रि ज़ी बालिन ला युब्दअु बिबिस्मिल्लाहि फ़हुव अक़्ता। व फ़ी रिवाया उख़रा कुल्लु अम्रि ज़ी बालिन ला युब्दअु बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अक़्ता ऐ नाकिसुल बरका क़लीलुन नफ़ई। फ़यंबग़ी अल इह्तिमाम अल बस्मलति वल हम्दलति वल मुसन्निफ़ु कज़ालिका बदअ किताबहु बिल बस्मलति वल हम्दलति इक्तिदाअन बिल किताबिल अज़ीज़ अल मुस्तफ़्तही हकज़ा यानी कतरतीबिल उस्मानी कुतिबा अव्वलन अल बस्मलतु व सानियन माज़ा अल हम्दला। अल्लाह लफ़्ज़ अल्लाह अलमुन लिज़्ज़ातिल वाजिबिल वुजूद अल मुस्तहक़ लिजमीइल महामिद। अल्हम्दु हुवा अस्सनाउ अलल्लाहि तआला बिल जमील बिजिहति तअज़ीम। सुम्मा अल मुराद बिही अल आल हुवा अज़वाज मुतहहरात लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सय्यिदुना अल हुसैन व सय्यिदुना अल हसन व सय्यदतु फ़ातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व सय्यिदुना अली कर्रमल्लाहु वजहुहु रदियल्लाहु तआला अन्हुम जमीआ व सहाबतिही। अल मुराद बिही अस्सहाबी मन सहिबा बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आमन बिही व माता अलैहि हुवा अस्सहाबी। सुम्मा ज़करा अल मुसन्निफ़ व क़ाल व सहाबतिही अजमईन। कलिमतु अजमईन हुवा मुहिम्मुन जिद्दन लिमाज़ा अता बिही लिअन्ना हुवा यक़ूल या अय्युहन्नास शाअनुल मुअमिनि ला यकूनु फ़ी क़ल्बिही ग़िल व ख़ासतन फ़िस्सहाबा फ़ला यकूनु लिअय्यि मुअमिनिन अन यकून फ़ी क़ल्बिही ग़िल्लन फ़ी हक़्क़ि अस्सहाबा औ यतकल्लम सूअन फ़ी हक़्क़ि सहाबा मन यफ़अल हाज़ा फ़हुव युहलिकु नफ़्सहु वला यदरी वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकति। सुम्मा ज़करा अल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला सबब तालीफ़ लिहाज़ल किताब फ़क़ाल इल्तमस मिन्हु बअदुल अख़िल्लाई या शेख अर्जु मिनका अन तक्तुब लना किताबन मुफीदन लिल मुब्तदी
فماذا قال الشيخ؟ قال فاستعنت بالله سبحانه وتعالى وأجبته طالبا للثواب، أي قلت لهم طيب إن شاء الله سأفعل. ثم ميزة هذا الكتاب، الشيخ يذكر بنفسه وقال ميزة هذا الكتاب لا أذكر إلا ما جزم بصحة أهل الترجيح من غير إتناب، أي هذا الكتاب الذي بين أيدينا مفيد للمبتدئ وللعلماء وللمفتيين، هذا هو شأن هذا الكتاب، وكل واحد يستفيد. فماذا؟ لا يوجد فيه تطويل، بل يذكر المسألة المعتمدة في المذهب، ثم هو يدعو عند الله سبحانه وتعالى، قال والله أسأل أن ينفع به عباده، ولا شك في ذلك الوقت حينما هو يدعو كان بشدة إخلاصه استجيب له، وهذا الكتاب اليوم ينتفع به من 5 قرون تقريبا، وهذا هو بشدة الإخلاص، لأن هو ماذا قال؟ قال أجبته طالبا للثواب. فالنية المهمة وبركة هذا الشيخ إن شاء الله سبحانه وتعالى سينفعنا به بالفقه والبركة إن شاء الله، حتى نحن نستفيد بهذا الكتاب ونعمل ما يوجد في هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب يدرس في جميع المعاهد الدينية في باكستان والهند وفي مصر كذلك وفي بلدان المسلمين عامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقرأ هذا الكتاب كاملا ويفهمنا ما يصعب علينا في الفهم. ونكتفي على هذا القدر، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.